हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानक समस्त मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाई मुझे आपण मानक समस्त किसी कहवाक चाहिए चढ़ई विषय किसी मुझे कहूँ आपण मानक जब भल लगे ताहले लाइक शेयर कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें शुणु चढ़ई विषय मुझे कहूचे चढ़ई जिते बड़े सब बड़े उड़ी उड़ीकिना किसी खाद्य संग्रह कर खाई बंचे किंतु जिते बड़े तार अंडा दबा समय आसे सी खोजी बुले केउठी तार बसाटी करिवो जेउठी बसाटी करिवो से बसाटी तार सुरक्षित हवा दरकार से सब गछ बुली बुलिकी जोड़ी देखे तार सुरक्षित अच्छी से सी बसाटी करे कारण बसाटी करवा मात्रे सी अंडाटीए दिए अंडाटीए देवा मात्रे केते दिन धरी अंडा रहे तापर अंडाटी फुटी छोट चढ़ईटी हुए चढ़ईटी ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗଛ ଡାଳଟିରେ ଘରଟି ମୋର ଅତି ଛୋଟ ଅଟେ ଅଣ୍ଡା ଆକାର ମା ସହ ମୁହିଁ ଅତି ଖୁସିରେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ଉଡ଼ଇ ଧୀରେ ମା ଚାଲି ଯାଏ ଆହାର ପାଇଁ ବସାଟି ଭିତରେ ବୁଲଇ ମୁହିଁ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖି ତ ନାହିଁ ବସାଟି ସଂସାର ମୋହରି ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଯେବେ ବାହାରେ ଦେଖେ ସବୁଜି ମା ଭରା ମୋ ଚାରି ପାଖେ ଭାବିଲି ବସାଟି ନିହାତି ଛୋଟ ବାହାର ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ବିରାଟ ପୁଣି ଦିନେ ମୁହିଁ ବସାରୁ ଆସି ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସଂସାର ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରଇ ମତା ସକାଳ ସୁରୁଜ କଅଁଳ ଖରା ମନରେ ଭରିଲା ଭାବ ନିଆରା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଟିକି ମୋ ଡେଣା ଉଡ଼େ ମୁଁ ଆକାଶେ ନ ମାନି ମନା।